AIUDF Supremo Badruddin Ajmal has courted controversy yet again. Addressing a rally in Karimganj, Ajmal said that Muslim women of IAS, IPS and doctor profession should wear hijab. If Muslim women do not know how to wear hijab or cover their hair, how will they be recognized as Muslims? Ajmal said. हिजाब खर्चा माता करूँ माता दुपट्टा जातन ना जा माता सुलरे डके रखा सुलरे लुकाया रखा आइते जाइते दालाने हदीस शरीफ आसे कविता बेटीन कविता तो बेटीन ही किसो मेट्रिक बार बादे बाबा कने कोना बिया होते नहीं तो बेटीन ही किसो इतना बेटीन शैतान और रोशी बेटीन शैताना रोश बेटीन तो सूल शैताना रोशी बेटीन तो मेकअप शैताना रोशी हजारों के लिए सोप निसर हुई तो ये इस्लामी तारीख सूल पूरा ऐसा मैट्रिक बोलो साइंस बोलो उदाफत्ती नहीं आईएएस करो आईपीएस करो नो फत्ती आइस दिताय जुदी माता दुपट्टा राखाय हिबना सुल लुकानी हिबना हाय जेसमा डाक्टर बनबाय আমরা মুসলমান ডাক্তার কই হাত হই এগুতা ফুরিতে তারা দুপট্টারে কান মারি হোসনা লাগে দিলা ওখানে আমার আফসোস Meanwhile, Minister Jayant Amolya Barua slammed Ajmal over the remarks. He added that people of India believe in UCC now and such statements have no meaning. ভারতবর্ষ এতিয়া মানে আমাৰ যেটো ব্যৱস্থা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ব্যৱস্থালৈকে গৈ আছে এই সময়ত এই ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ মানে বিশ্লেষণৰ কথাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া বৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই বুলি মই ভাবো আৰু ভাৰতীয় মানুহে এতিয়া ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতালৈ গৈ আছে মানে ইউনিফাইড সিভিল কোডৰ কথা বিভিন্নজনে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে এই সময়ত এইবিলাক কথাত বহুত বেছি গুৰুত্ব আছে বুলি মই নাভাবো